Hi guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. So naubos na to atong lotion nga usa guys. So nimpayat na lang ning order po ko og Nivea nga lotion. Kay ang panila Nivea nga lotion na makapanindot daw ni siya og panit. So try na to guys. Try na to rin. Nivea lotions. Sa halagang 350 pero ubos sila guys. Nag-ubos sila ning kuan na lang siya guys. May 199. Ayan. So try na to guys. Mag-lotion na sa ito guys. Super bango pa niya guys. So, moro na siya guys ang atong vlog karon. Nivea lotions. Nindot siya guys. Bye-bye. Bye-bye.